ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानक मोर राधे राधे। केमिति अछंती आपण माने? कृष्णक कृपारु समस्ते भलरे थिबो बोली मोर आशा। आज आमे भागवत गीतार प्रथम अध्यायर श्लोक 36 ठू शुणिबा। यही भागवत गीता आपण मानकु केमिति लागुछि प्लीज कमेंट करी कहंतु। आउ मन दे शुणंतु और समस्त को शेयर भी करंतु, सब्सक्राइब भी करंतु। ए दृश्य जगत नानाविध कर्मरे परिपूर्ण। समस्त जीव विभिन्न प्रकार कर्मरे व्यापृत। भगवत गीतारु आम्भे माने शिक्षा करिबा उचित। भगवान कौन, जीव गण कौन, प्रकृति कौन, दृश्य जगतर परिप्रकाश कौन एवं यह किपरि काल द्वारा नियंत्रित और जीव मानकर कर्म कौन। भगवत गीतारे वर्णना करा जाइथिबा ए पांचोटी मौलिक विषयवस्तु मध्यरु परम पुरुष भगवान किंबा कृष्ण किंबा ब्रह्म किंबा परम नियंत्रणकारी किंबा परमात्मा जहा किछि आपण कहंतु से हेउछन्ति सर्वश्रेष्ठ। जीवगण गुणरे परम नियंत्रणकारी सदृश्य। उदाहरण स्वरूप भगवानकर जागतिक व्यापार भूत प्रकृति आदि उपरे पूर्ण कर्तृत्व अछि। एक कथा भगवत गीतार परवर्ती अध्याय मानकरे वर्णित हेब। एबे आम्भ माने श्लोक 36 शुणिबा। पापमेवाश्रये दस्मान् हतैतान आततैनः तस्मान्नः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। एहार अनुवाद, आम्भे माने जदि ए आतताई मानकु बध करिबा ताहेले निश्चय पाप हेब। तेणु आम्भ मानक पक्षरे धृतराष्ट्रंकर पुत्र मानकु एवं आम्भ मानकर बंधु बांधव मानकु बध करिबा ठीक हेब नाही। हे कृष्ण, हे माधव, एथिरे आमर कौन लाभ हेब एवं स्वजन मानकु बध करी आम्भे माने किपरि सुखी हेबा। एहार भावार्थ, वैदिक शास्त्रानुजाई 6 प्रकार आतताई अछंती, यथा 1 जे विष दिए, 2 अग्नि संयोगकारी जे घरे निया लगाई दिए, 3 जे मारणास्त्र साहाय्य आक्रमण करे, 4 जे धन अपहरण करे, 5 जे अन्यर भूसंपत्ति अपहरण करे, 6 जे पर स्त्री अपहरण करे। ए प्रकार आतताई मानकु सांगे सांगे मारिदेवा उचित एवं ए प्रकार आतताई मानकु बध कले कौनसी प्रकार पाप हेब नाही। जे कौनसी साधारण लोक पक्षरे मध्य ए प्रकार आतताई मानकु बध करिबारे कौनसी क्षति नाही। किंतु अर्जुन तो कौनसी साधारण लोक नुहंती, से साधुभाव संपन्न एक भक्त अटंती एवं सेथिपाई से सेमानंक सहित साधु भावरे व्यवहार करने इच्छा कले। किंतु ए प्रकार साधु व्यवहार अवश्य एक क्षत्रिय पक्षरे शोभा पाए नाही। जदिओ शासन विभाग रे थिबा जे कौनसी दायित्व संपन्न व्यक्ति साधु स्वभाव संपन्न हेबा उचित, तथापि से भीरु हेबा उचित नुहे। उदाहरण स्वरूप श्री रामचंद्र महाप्रभु एपरी साधु स्वभाव संपन्न थिले जे लोक माने तांको साम्राज्य रे बास करिबाकू समस्ते इच्छा करुथिले। किंतु रामचंद्र महाप्रभु केबे हेले भीरुता प्रकाश करिनाहांती। रावण जणे आतताई थिला। से रामचंद्रंकर धर्मपत्नी सीता देवी को चोरी करी नेइथिला।
କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ନାତି ଆଦି ଆତତାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ମାନକ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ସାଧୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବା ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ବିଚାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ ସାଧୁ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କ୍ଷଣିକ ଦୈହିକ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ବା ସୁଖ ମିଳିବ, ତାହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣିକ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଓ ସନାତନ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଧବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏତଦ୍ୱାରା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧବ ହିସାବରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପରିଣାମରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଆଣିଦେବ। ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କାହାରିକୁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ବା କ'ଣ କହିବା? ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିପରି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେବେ? ଏବେ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 37-38। ଯଦ୍ୟପ୍ୟେତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତ ଚେତସଃ କୁଳକ୍ଷୟକୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାଭିଃ ପାପଦଶ୍ନାତି ବତିତୁମ୍ କୁଳକ୍ଷୟକୃତଂ ଦୋଷଂ ପ୍ରପଶ୍ୟଭିର୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏହାର ଅନୁବାଦ: ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଂଶନାଶ କରିବାରେ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା? ଏହାର ଭାବାର୍ଥ: ଯେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ କଦାପି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଆହ୍ୱାନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୟୁତକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷର ଆହ୍ୱାନରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ ଯେ ବିଷମୟ ହେବ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଭଲ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଲାଭାଲାଭ କଥା ବିଚାର କରି ଅର୍ଜୁନ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ,
आर परवर्ती वीडियो रे आमे यह परठू शुणिबा। रहुची राधे राधे।